Oke. Salam seger waras, awak seger, pikiran waras, huras. Ngemile ning wulan Ramadan iki bosku, kok bakso boci. Amin. Jan sweger. Nondok puyuhe. Langsung nyeleki. Boci banyak varian. Bakso kasaran. Oh iya bro, ojo lagi di like, komen, dan subscribe ya. Tanpa konco-konco ini channel iki ora apa-apa nih. Saya ucapkan terima kasih yang udah support dan dukungannya biar channel ini berkembang ya. Bakso alusane gitu. Ojo lali godhong-godhongane. Jan sweger bosku. Dian-udian mangane boci. Boci apa iki jenenge? Boci mbledos. Ki ndoke iki gemblondong. Ki bos, ndok puyuhe koyo ndok bebek. Cuan kini lur. Jan sweger. Ojo bosen-bosen ngetutke channel Masak Madang. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seger waras, awak seger, pikiran waras, huras.